Alright guys, panibagong video, panibagong araw na naman. Ngayon araw ay mag-a-attend tayo ng family fiesta dito sa Isle of Man. Kaya samahan nyo ako, let's go! Ayan, shout out. Ito ngayon ang preparation dito sa may Filipino fiesta dito sa Douglas City guys. Yan o, rain or shine ngayon guys. Oh, ito, ready na sila dyan oh. Ito guys, ilagay muna natin ang ating gazebo. Ang gazebo natin ay simple lang, cute. Cute ang gazebo natin guys. Ang gazebo natin ay very cute. Isang aray. Cute lang guys, cute. Very cute. Yan siya guys. Simple lang. Baba naman. Diba? Yan lang guys. Simple lang guys. Hello! Shout out! Kailangan natin i-kuha dito kahit kung maglipad. Yeah, ang salita ka lang. Huwag kang kikilos. Salita lang. Dito. Morning. Good morning! Yan. Yan na. Okay na. Lagay pa natin itong pakuan natin dito. Yan. Pukpukin natin. Ito. Pukpuk guys, pukpuk. Para hindi maglipad. Ito. Just in the bathroom. Just in the bathroom. Ano titinda mo, pre? Mga iba't ibang ulam, pre.
The rain won't stop us, you know. Yan na. Itaas pa. Itaas pa. Ayoko mag-overstep. Mga mabasa. Pre, Men. musta? Ayun. Musta? Musta? Ha? Pinapaitan. Pang pa-arthritis. Ayun pa talaga? Pwede yan. Konti lang yun. Morning. Good morning. So dito ito. Ganyan. Yeah. Ito. Dito. Wala na. Alright. Ito na lang, Joy. Ito na lang. Pagkain natin. Alright guys, so dito na. Ano, shout out! Family Fiesta Unified Filipino Community Aluman. Yan siya guys. Ngayong araw yan. July 20. Yan. Yan siya guys. Yan ang flag ng Aluman. Yung red na yan. Ito ang flag ng Aluman. Itong Aluman flag. Yan. Okay. Yan siya guys. Family Fiesta. Ngayong araw yan. July 20 guys. Yan ang flag naman ng Philippines. Right, okay. Shout out. Parapol. Ito guys, ito yung mga parapol. Ito, yung mga prizes. Yan, ang daming mga prizes guys. Ito mga pa-prizes. Yan, ang first prize yata. Ito ang first prize guys, JBC Fire TV. Yan, malaking TV yan guys. 40 inch na tele. At tapos ito yung mga iba't ibang mga pa-prizes. Yan. Dito naman yung ibang grupo natin guys. Tingnan nyo. Ito guys, so busy. Shout out! Ay! Shout out! Shout out tayo dyan! Yan! Happy Family Fiesta! Yan! Ito si Klang Klang! Si Jason! Shout out! 12 months! Idol! Hello! Shout out! Yeah, good morning! Barbecuehan na yun! Yan! Barbecue ngayon guys! Arrange natin ang table. Busy sila oh! Busy guys! Yan! May! Shout out! Good morning! Inse Oriental naman dito guys! Oh! Lahat ng mga Filipino food nandito kung ano yung bibilihin. Dami oh. Ba't ibang mga pagkain? Lahat andyan. Shout out sa Mangs Vlogger. Junjun Kolkol. Yan oh. Shout out daw. Pelmangs Vlog. Ito naman ang nagsi-set up sila ng amplifier dito guys. Shout out, good morning.
Yan, oh. Ito, nagsisit up sila ng amplifier dito, guys. Oh. Yan, ito ang amplifier nila. Bush. Oh, wow. Ilang watts yan? 5,000? Ha? 2,000 watts. Oh, malakas. Ito siyempre, no. Tagadas. Shoutout sa mga taga-Isulan. Shoutout Tagadas family. Ito naman si... Ginasita pa nila, guys. Ito naman si Juliet. Shoutout. Good morning. Good morning. Shoutout, pre. Ito naman si Del. Ito yung Pangulo ng Filipino community. Entrance, guys. Dito ka muna sa akin, swertin. 2 pound entrance. Yeah, tsaka ticket, 2 pounds. Yan. Attention, entrance fee. 2 pounds. Kids below 7 years old. Free. Yan. I-live mo yan sa ano ha? Siyempre, Sa ano niya? shout out sa Bayan. Raffle. Rapol. Okay, mananalo. Pound. Yan. Please come now. Kasi ano, Yan si Jean. Hello. Good morning. morning. Ito si Maring Gladys, oh. Shout out mga taga Kapis. Kapis di ay. Kapis. Kapis. Okay. Okay, guys. Alright, guys. Ito ang entrance, yeah. Ito naman entrance sa mga sasakyan. Shout out, girls. Taga Cotabato. Yan. Tagawaray. Tagawaray. Shout out sa mga taga Mandawi. Samar, Leyte. Taga-Din. Shout out, guys. Ito na yung mga pa-premium, guys. Oh. Dami. Ito ang first prize. Yan, oh. Mga different kind of prices. Yan, may mga bigas. Yan. Okay, guys. Ito yung gasibo ng aking anak at sa si Coco. Shout out! Ito, guys. Ito, guys, oh. Ubi lang ka. Shout out! Ito ang kay Pelmang's Vlog. Ito kay Delicious Delights. Yan. Mga kakanin naman dito, guys. Delicious Delights. Yan, Obi. Crinkles. Obi White Chocolate. Dito pa, may pastil dito ga. Ah, cinnamon. Cinnamon, ano ito? Ito, Obi Langka. Muffins. Yan, oh. Cinnamon rolls, tag 3 pounds pala ang isa. With ano, different nuts, toppings, and Okay. May mga toppings sa with cream cheese. nuts, toppings. Alright. May pastil kami. May pastel, guys. Yan. Ang pansit with free pandesal. Wow. Pumunta na kayo, guys. Yan na. Ano pa? Habang mainit pa. Init pa. Oo, masarap Yan tong lang pastel. natirang pastil. Yan Yan, lang natira. 4 na lang pastel. Oh, yan na lang natira. Wala na. Wow. And halo-halo. Halo-halo. Wow. Shout out sa taga Cotabato dyan. Yan. Kung gusto niyong bumili ng mga kakanin kay May ice Delicious cream pa kami. May Delights. ice cream pa po. Ubi ice cream, mango ice cream, and may croffles kami mamaya. Oh, wow. But I don't know what's the weather like. Yan na gani. Guys, ito ang barbecuehan, guys, oh. Ito ang barbecuehan ng Alubman, oh. Pero walang isaw. Puro manok. Galing ito sa iyo yung barbecuehan. Yan, oh. Solid yan. Matibay yan. Oo. Yan. Ano yan? Gawang Pelmang? Gawang pelmangs yan. Hindi yan mapudpod. Maski 10 taon. Kamay mo mapodpod. Di ba? Ito ang driver natin, guys. Ito si Jaina. Yan si Florence. Ito si Atid na. Naiyak na. Huwag kang iyak. Ha? Bakit ka iyak? Ito naman si ano? Paring Bongs. Paring, ano nga? Bongs. Bongs. Yan. Ito naman si Jason, no? Busy, kakain. Ito naman si Klang Klang. Oh, busy. Oh, ito ang sausaw, no? Guys. Gawa ni paring John Nara. Gawa ni paring John Nara. Jose Nara. Yan.
Busy guys, busy. Banat! Kain! Habang busog pa. Habang busog pa, kain na. Good morning. College of Nursing. Wow. Sa Northwest? Yes. Oh? You want some cakes? No, I'm alright, yeah. College of Nursing. Saan ito? Sa Northern... Union. Yeah, College of Nursing is a union po. Oh. They cater nursing support workers and nurses. Right, okay. Remember. Good morning, everyone. Nandito nang. Yeah, I put one. This one is a membership. Yeah. Like you got my friend. Everyone, rain or shine. Okay. We're here to enjoy today. And we're expecting more. Okay lang ito, nasalay ko sa vlog ko. Ha? Okay lang? Opportunity for membership. Yes, we're the Isle of Man branch. Alright guys, so ito na, mayroon akong bisita dito. Yan o, Tagalaon yan. Shout out sa mga Tagalaon yan. Oh, yan, mga Tagalaon yan yan. Oh. Ito rin si Gilbert. Hello, Pastor. Black door. Behind the red gazebo. That's the toilet. And please secure your electrical. Shout out, ate. Shout out! Ito. Oh, Eli, Mamis. Yeah. Empowered consumerism. Kotsinta. Palitaw. Okay, we have nutritious coffee. Wow, nutritious coffee. Yes. Liven alkaline. We have Chinese vegetable with stuffing with rice. Yeah. We have king prawn with rice. Wow, sarap. And if you want coffee, we got hot water. You can buy. Yeah. Yeah. Ito This is masarap the po. natural, yeah. Natural. Oh. Coffee. Ito coffee. Yan. Pagkakailan, if you need, we have to be healthy, Yeah, alkaline. Yes, Coffee. alkaline. Oh, masarap to. Choco, yeah. For your son at sa anak mo na nag-aaral. Pwede, masarap ito. May choco. Oo, nga no. Magkano to, te? 24 yan, 20 boxes. At 20 sachet. 24 pounds. Isang ganyan. Kasi ang kape is 1 pound 50 isa. Okay. So, ito, isang box ito. Okay. 24 din. Pantapal sa masakit na likod. Natural. Pantapal, yung mga sakit-sakit ganun. Ito is 78. Care lift. Care lift po. Yeah, care lift. Natural daw. Yeah. Thermal relief pads. Maganda. Panglagay sa Ano? anti-radiation. Inner. Lalagay energy. Lagyan mo yung iyong Oh. yeah, Parang- lifetime. Parang meron. Yan. Parang meron ako. Lifetime. Oh. Kaya ano? Balik tayo fishing. Wala na. Last na yung sa atin. Shout out. Shout out. Taga-Pikit. Oh. Ito yung mga taga-Pikit. North Cotabato. Yeah. Mga kabagis. Wassalamualaikum. Ito guys, oh. Grabe ang ulan. Oh, rain or shine guys. Dito tayo sa taas. Box care. Yan, oh. Box care as well. Yan, oh. There. Yan. Deputy Mayor. Yan, oh. Palibot guys. Para ulan. Ulan guys. Ulan. Rain or shine. Ulan guys. Ayan, oh. Itong kaganapan dito guys. Ulan. Yan, oh. Nabasa. Oh, ulan, 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 ulan. Yan, oh, shout out. Oh. Shout out yan. Grabe ang ulan, man. Basang-basa, guys. Ito si Jay. Gusto man tayo mag-try.
Tingnan mo nga, ha? Shout out! Makapit kasi pa. Kaya masabi ko. Yan o, kapit na kapit, hindi yan makawala. Wala ba? Yan na yung governor, guys. Kabayan! Kabayan! Kumusta? Shout out, Kabayan! Okay. Shall we start the raffle? Start the raffle now. Guys, please listen kindly because this is your raffle ticket. Yan! Hindi na kailangan mag-grocery. Hindi na kailangan mag-shopping. Galing, ha? Libre na. Libre na. Kung sumali siya sa'yo. Ice candy. Ice candy, guys. Oh, ang tataba ng mga ice candy. Yan. Yan oh, ice candy, matataba. You want? Jack, well done, Jack. Wow, mayroon tayong walang swerte. Bunot pa rin. Yan oh, nagbubunot sila, guys. Ito ang mga prices. Grabe mga prices, wala man. Walang nananalo. Another ticket. Ayan, kulay ito. May panalo, guys. Andrew will get the prize. It's a sack of... Wow, panalo siya. Sack of prize. Halo si Johnson, guys. Yan. Halo siya, manalo. Win the rice. One sack of rice. Yahoo! Alam nyo, guys, ito ang kaganapan ngayon dito kasi ang lakas ng ulan. Kaya ang event ng Aluman, yan o, naulan na, ulan guys, ulan, rain or shine, so wala tayong magawa. Yan o. Kasi maganda kayo. Yahoo! Panalo! Marami ng bigas dito na panalunan. Ilan ang hampe dito? Ilan ang hampe? Ha? Ulam na lang. TV na lang sunod. Oh. Kaya mo na MC ha, ilogo eh. Ito na ang kaganapan dito sa Kwan, guys. Ang Fiesta, Alubman. Family Fiesta. United Filipino Community, Alubman. Ito ang kaganapan ngayon. Yan, ulan, guys. Ulan, rain or shine. Ito si PJ, guys. Yan, oh. At saka yan yung kanyang daughter. Yan. Player 3. Yan, guys, oh. Ulan, guys. Ulan. Grabe ang ulan, guys, oh. Mga namang nauubos yung mga food natin eh. So, Ulan, guys, oh. Pero continue pa rin. Rain or shine. Rain or shine daw. Maski umuulan, go. Hi guys! Hi guys, welcome to my live. Welcome to my vlog! Hi guys, we are looking for Harbin Rouge. And, If you're seeing this, and Helix Fujimoto. nandito lang ha. Alright, guys. Itong Fujimoto. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming Bye, salamat. guys! Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo, maskin rain or shine. Yan, maraming salamat. So don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. And click the notification bell for more updates and for more videos! Yahoo!